Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live de Final Fantasy XVI. Começando a live um tanto tarde, porém, se eu tiver energia suficiente sobrando, eu vou tentar ir até altas horas aí, né? Vamos ver se eu vou conseguir. Até porque esses dias têm sido bem cansativos no trabalho, mas a gente vai tentar chegar longe aí, né? Tentar avançar para passar pelo menos alguma parte bem grande aí da história. Pra quem assistiu a live passada, sabe que eu estou precisando upar meu personagem, né? Eu tô num nível baixo, eu acabei encontrando... Enquanto eu tava procurando caçadas, eu encontrei um monstro de rank S, né? Pelo que eu vi na lista lá, é o último, né? Pelo menos o último que tem até o momento, né? Então eu vou tentar caçar ele, mas primeiro eu preciso upar o meu personagem, né? Só compartilhar nos grupos aqui. E vamos partir pra jogatina. Acho que eu já compartilhei. Ah, falta só minha página ali do... Minha pagininha. Fala, mano, Haluka Fake. Beleza? Como é que você tá, mano? Ô, mana. Tudo bem? Sai na porradaria. Ei, não saiu o seu chat. Pera aí, deixa eu arrumar isso aqui. Oh, stream. As configurações que eu esqueci. Estava na vontade de jogar. Comecei a live e esqueci de configurar o chat. Ele aparecer aqui na live. Ele aparece com atraso, mas pelo menos ele aparece, né? Então é melhor deixar ele aí. Peraí. Vamos. Fala, mano Sandro. Belezinha? Boa noite. Tô arrumando as configurações aqui que eu esqueci. Fala, Izuku Midoriya. Beleza? Buenas noites, boa noite. Beleza, tá terminando de configurar aqui uma parada. Acho que já tá de boa já. Pera aí, pessoal, rapidinho. Só mandando um salve na live do meu brother ali. Vai deixar no lurk. Fala, mano Vini, beleza? Boa noite. Fala, mano Luiz Almeida, boa noite. Eu virar a noite jogando, mano. Se eu tivesse energia, eu faria isso, mano Vini. Eu te garanto que se eu tivesse energia, eu faria isso. Mas vai chegar ali próximo, eu acredito que próximo de meia-noite, eu acho que eu já vou começar a pescar, mano. Não vai rolar. Mas se eu tivesse no pique, mano, tivesse aquela energia de 20 e poucos anos, meu amigo, eu jogava, hein? Eu jogava, mano. Ó, ele me mandou de novo pra esse mapa por... Não, peraí. Ah, ele voltei pro repouso de Marta, pra mim que eu tinha ido pra cidade... Não tem problema não, vamos lá pra cidade. Vamos avançar na história agora. A caçada que a gente foi fazer no repouso de Marta não dá. Fala, mano MKS, beleza? Não dá porque o bicho lá, ele é nível 45, mano. Eu tô em que level agora? Oxe, peraí. Ah, sério. Ó o bocejo, tô nível 32, mano. Vi no bocejo agora já, eu não consigo virar a noite nunca.
Não tem como, mano. A minha rotina atualmente tá sendo bem frenética, mano. O trabalho tá sugando minhas energias mesmo. Às vezes eu chego em casa, mal fazer live normal eu consigo. É triste, mas é a realidade, né, mano? Bebendo água pra caramba, pelo menos isso é uma parte boa. Vamos lá. Well, someone looks pleased with himself. It's true what I'm hearing, then. Nothing escapes you, Lady Karen. It's true. Kupka is dead. No more looking over our shoulders, then. Good. Fala meu nome PK, belezinha, Start to mano? get a crick in my neck. Como é que você tá, mano? Don't let it go to your head, though. Ah, ele tá avisando pra galera que o Kupka se foi, né? Já era Kupka. Blackthorn, do you have a moment? What is it? I'm busy. É, você sabe como é que é, né, mano, PK? I wanted to tell you that Hugo Kupka is dead. I can't tell you how long I've been waiting to hear those words. This is it then. A new beginning under a new Sid. I'll try to live up to the name. Cid brabo e outro Cid brabo. Eu seguro agora. Fala, mano, eremita, beleza? Trabalhava fora da cidade e fazia faculdade à noite. É puxado mesmo, nossa, embaçado. E eu nem tô fazendo faculdade, mano. É que meu trampo exige muito fisicamente, mano. É puxado mesmo. Ah, Clive, have you come seeking the gift of knowledge? No. To share mine, actually. Hugo Kupka is dead. Oh my. Can it really be true? Look, he's crying. He is. Big baby. As crianças não sabem a With good emoção. reason, children. These are tears of joy. We must offer up a prayer to your parents that the heavens might weep with us. There shall be no lessons today, only thanksgiving and merrymaking. Go, put away your things. All right. Brilliant. Ah, é, o Kupka, ele assassinou, ele matou os pais dessas crianças aí. A new dawn has broken. It has. Thank you, Clive. I cannot wait to share the good news. Hippocrates. After Kupka fell, Ultima came to me. I need to know what he is. Eu recomendaria o New, mano. Anything. Ou o New 2DS. No. And not Peraí. for want of trying. I have scoured nigh every historical tome in our collection and found nothing. Not even the sort of conspicuous absence that might suggest a concealment of fact. One is almost tempted to conclude that such a creature never existed. But I saw him. With my own eyes. I don't doubt that you did. Alas, it seems you are the only one who has. To others, he reveals naught. We Oh, see only that o which outro he Cid leaves viu. in his wake, like some terrible force of nature beyond the ken of mortal man. A bringer of death. Whether the Ultima you met with was the being itself, or merely another projection of its power, I know not. But until I do, my investigations shall continue. Thank you. It means a lot. Right. Let's see if Otto has anything else for me. My knowledge is yours. Veja os 1000 livros. Pergunte sobre o esconderijo. Pergunte sobre Hugo Kupka. Pergunte sobre Tet e Corvus. Look around you. Em apenas 5 anos reunimos mais volumes do que muitos homens ou mulheres jamais
viriam na vida inteira. A história que eles contêm não estão mais reservadas apenas aos privilegiados. Nós as libertamos para que elas possam preencher a mente de qualquer pessoa ávida por conhecimento. Mesmo assim, ainda tem muita coisa lá fora. Enquanto eu estiver respirando, seguirei reunindo tudo que puder. Ora, um dia pode ser que uma crônica das suas aventuras ainda venha a agraciar essas estantes, ou pelo menos o chão. Legal. May the winds of fortune carry you far. Os outros eu já ouvi falar, quer dizer, na verdade as crianças lá eu já ouvi falar um pouco, né, que os pais deles foram assassinados pelo Hyugo Kupka. Antes de ir pra lá, deixa eu falar uma coisa com o Ferreira aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu posso fazer. Peguei o set de Black Belt montando ter 2 e meu amigo tá matando tudo com esse set. Como desbloqueia o Camille? Só falta ele pra mim. Não sei, mano. Eu também não desbloqueei ainda não. Ainda não. Ah, isso aqui aumenta. Não aumenta a magia, mas aumenta o ataque puro, né? Cadê? Mais 15 de ataque. Melhorador. Deixa eu ver uma coisa. Olha, 255, 255, mano. Não dá pra fazer osso de salpalva. Não sei o que é isso. Ah, melhorador dá pra fazer. Mas essa aqui é espada de diamante. Olha o nome do negócio, mano. Esse osso de salpalva eu não sei onde é que fica. Não tenho o item. Então, mano, MKS. Você perguntou dos 3DS, mano. Sinceramente, eu recomendaria o New 2DS. Assim, se você quiser um 3DS pra ver o 3D, é bom você ver, ter a experiência. Só que pra você jogar no 3D não é viável, mano. Você vai zoar muito sua vista se você jogar no 3D, mano. Então, se você quer pra jogar frenético e tal, eu prefiro o New 2DS, mano, sinceramente. Mas você jogou o Dragon's Dogma? Alguma dica que... Não joguei, mas infelizmente eu fui iniciante na... Eu joguei ele 2 lives, nas 2 eu iniciei o jogo. E eu não concluí, mano. Não tenho muitas dicas não, cara. Na verdade eu não tenho nenhuma. Eu não tô lembrando de quase nada do jogo. I'm sorry. Não vou poder te ajudar nessa. Acho que eu vou fazer essa aqui. Should last you a good while. Ah, o cinto de mata Draco. Eu peguei coisa. O que faltava acho que era Electron, não é? Não, mas peraí. Tá, eu tô com esse aqui equipado. O mata Draco vai pra 74. Mas tem uma parte aqui. Será que é essa daqui? Cadê o mata Draco? Aqui. Não, lâmina congelada. Não, não é isso não. É isso aqui. Braceletes de mata Draco. Massa gelatinosa. Deixa eu ver uma coisa. Peraí, deixa eu ver uma coisa, mano. Eu tô achando que os itens que tá passando ali eu consigo comprar. Ó, vamos ver de novo. Primeiro eu vou ver a arma que eu falei. Cadê ela? Eita, nós, acho que eu... Essa aqui. Osso de salpalva. Beleza. Deixa eu ver com a mulher aqui se ela não vende osso de salpalva. Is it business or pleasure? Ó, aqui tem uns materiais aqui. Tá, mas ela não vende osso de salpalva. Ela tem outras paradas. Bobina de orquestra mecânica. 40k, mano. Caraca. Ah, mas também eu tenho 127k. Mas eu gostei do jogo. O pouco que eu joguei, mano, Luiz. O Dragon's Dogma. O Dragon's Dogma eu achei muito bom. Peraí, como é que é? Talvez algum outro NPC, será que vende? Come again. Or don't.
Loja. Orquestra mecânica. Pedra de Ireté. Os 1000 livros. Mesa de leitura. O muro das memórias. A estação do reino. Cola de caçada. Sussurro do benfeitor. Relatórios de aliviados. Aliados, nossa, aliviados é foda. Tá, vamos lá. Eu fiz uma espada melhor, né? Ela é fininha. Parece espada de esgrima. Essa musiquinha, mano, ela realmente me dá sono, mano. Ela é muito calminha, é muito de boacinha, mano. Eu vou ficar bocejando aqui com essa porcaria. You barely sat down since you came home. Vivian got you running errands or something? Just spreading the word. Pera aí. Ele falou alguma coisa sobre a Vivian? So, the professor's got a soft side, has she? I'd never have guessed. No. She was right, though. Everyone was glad to hear the news. Ah, but you ain't told everyone. Não I can mesmo. think of plenty of friends back at the old hideaway who'd sleep more peacefully for knowing. Not least of all Sid. You should tell him. You're right. I should. And I will. Well, when you do, be sure to take Mid with you. She's been going at it hammer and tongs down at that workshop of hers, trying to do her father proud. I can't remember the last time she visited the old sod's grave. Very well. I'll suggest it. Vamos lá chamar a garota para visitar o túmulo do pai dela. O pai dela que foi brabíssimo. Também tô curtindo muito, apesar... Como é que é? Apesar de ainda estar no nível 15, mudei pro mago para cavaleiro místico e tô com a jogabilidade lembrando muito a Charge Blade no modo espada e escudo. Da hora, mano. O jogo é muito bom mesmo. Tem um monte de amigo meu que gostou pra caramba dele, mano. Olha a visão que a gente tem desse lugar, mano. Esse jogo é lindo, mano. Sei que eu já falei isso várias vezes, mas é verdade. Editors started reading books that don't have any pictures in. If I don't come up with something soon. All right, Clive? What do you want? I'm going to visit Sid, and I thought you might like to come with me. Sorry, I'm too busy for all that right now. I've got to get this thermal displacement stack sorted. Thermal. Displacement stack. Here. And this is for... Only the fastest, finest ship the world has ever seen. Olha. The Enterprise. Ô, mano, Luiz, não tem, só tem pra Me and PlayStation my dad 5 só, designed it mano. together. Where other vessels rely on the fickle winds to drive them through the water. Ah, você tá falando Ours is fitted with o Dragon's Dogma, né? And those things have got Pera more aí. push than a behemoth. Pera, deixa eu só pausar um pouco. Tava em promoção esses dias, peguei por R$20. Eu tenho a versão do PC e eu tenho a versão do PlayStation 3. Eu joguei as duas já, mano. Mas que nem eu falei pra você, eu só joguei uma vez, mano. Eu fiz uma live no PC, depois eu fiz uma live, acho que no PlayStation 3. Cheguei um pouco... Na verdade não cheguei longe não, mano. Enfrentei uns boss, acho que 3, 4 horas de live, sabe? Foi bem de boa. Agora deixa eu ler isso aqui. In a bad mood, and more heat than all the hells put together. Which is where the stack comes in. I may have already talked some tight-lipped shipwrights into putting the hull together for me in a little dockyard in Canva. But the stack's a bit more involved, so I'm building it here. The thing is,
it's so involved that I'm running behind and it's starting to hold things up over at the shipyard. I'll come and see my dad, though, when I'm done. Whenever that is. Is there anything I can do to help? Good old Clive. I were hoping you'd say that. First things first, I need some parts mecking. The stack will be made up of 3 major components. There's the plating, here, that channels hot vapors away from the engine. The helm over the top, that disperses all that heat into the air. And the shielding around the sides. That stops the rest of the ship from going up in flames. A full suit of armor, then. Probably best to take it one piece at a time. Then you'll need to start with the plating. Everything else fits onto it. I've got the designs and the list of materials here. Show these to Blackthorn. He'll know what to do. Era você mesmo, faz muito tempo que não via nada de Final Fantasy. Digamos que o primeiro spoiler que pega da sua live. Caramba! Tá acompanhando as notícias de Monster Hunter Mobile. Cara, me passaram um vídeo pra mim ver do novo Monster Hunter lá, né, Mobile. Eu não vi ele ainda, mano. Eu vi o pessoal falando que até que curtiu a jogabilidade. O vídeo tá no meu celular ali, mano, mas eu não vi ele ainda. Preciso ver. Saiu um vídeo de gameplay hoje, né? É justamente esse vídeo que está esperando para ser assistido. Blackthorn, can I ask a favor? Hell with it. It's for Mid. This my last chance to say I'm otherwise engaged. Spare myself the arseache. Go on then. What is it this time? She said you would know. Here. Vamos entregar então. Krieger's teats. Krieger's tits. I don't know what the hell you'd want this for, but I can make it. Won't be easy though. And I'll need help. Get Gav and Otto in here, will you? All right. So Mid's roped us all in here again, hasn't she? Typical. Still, if that's what it takes to get her to visit Sid's grave, I'll do what I can. And, what is it we need to do, exactly? Take a look at this. It's this plating. The usual sword grade steel won't work. We need something that can get very hot, very fast, and still keep its shape. That means an alloy. Something that won't break or buckle at the temperatures she's talking about. Which is where you lot come in. I need materials, and I've got my work cut out already. You'll have to fetch them. Now, there's a special kind of sand I'm after that you can only find out in the Valcroy. Stardust, they call it. As for the rest of the stuff, my usual supply should have it in stock. It just needs buying and bringing back here. Well, we'll get it done quicker if we split up. One of us should probably give you an hand collecting the sand. And the other can go and get the rest from this supplier. Right then. Well, make your minds up who's going where. We can get this over with. Vamos lá. Up to you who you take to the desert. I mean, Gav's good in a fight, but you don't have my winning personality. Don't listen to him. You'll be in the lowest of low company with either of us. Vamos lá. Tem aqui, tem aqui. Olha lá, perdida. Ih, nem, acho que não era aqui não, porque aquela é a missão principal, né? Aqui tem uma submissão. Missão secundária. Não, não.
Vamos voltar pra principal, vai. Reúna o material necessário. Fale com Blackthorn. Ou será que eu faço essa missão primeiro? Take a sniff, good sir. Now there'll be no one to man the shop. Então, vambora. Meu Deus, eu tô bocejando pra caramba já e nem começou a noite, mano. Tá maluco. Going after the Stardust then, are you? Which one of these two lucky souls is going with you? Eu vou levar o Gav, mano. Gav, you're with me. All right then. So, where do we find this Stardust stuff? There's a river that runs through the southern reaches of the Velcroy. It's the black sand that washes up on its banks that you're after. Southern reaches of the Velcroy, eh? That's down past Alamil. I'll go and scout the place out. See about hiring us a wagon to bring the stuff back to. All right. I'll meet you by the river. While you're off having a paddle, I'll pick up the rest of the stuff from Blackthorn's supplier. Take care. You two, eh? Don't go letting them fleece ya. Fleece me? I'd like to see him try. In your own time. É, mesmo lugar. Eu vou aproveitar para pegar a secundária. The most fragrant herbs and There'll be no one to man the shop. twins. Gone, just like that. And without so much as a by your leave. What's the matter? It's my apprentice. Desculpa pelos bocejos. He up and vanished while my back was turned. I'd go and look for him myself, but I've got a bakery to run. A bakery that's now short one pair of hands. Loath though I am to rely on the kindness of strangers, I'm at a loss. Please, will you see if you can find him? I'll see what I can do. Do you know where he might have gone? I wouldn't be surprised if he was off somewhere mooning at Drake's Fang. He used to work there, you see. Poor fool left his heart in its hollow. All right. And that's where I'll start. Vamos lá. Meu Deus, mano. Daqui a pouco eu acho que eu vou pegar um café com leite pra tomar, mano. Só pra ver se dá uma ajudinha. Oh, deixa eu ver se não dá pra ir teleportado. Ah, não, não tem, né? Ah, não, aqui é a missão principal. Eu quero ver aqui, ó. A mandíbula. Tem uma marca ali que eu coloquei? No vapor. Mano, um monte de bicho caído. Se for inimigo é forte, hein? Vamos ver. Ih, é um bicho de caçada. Cavaleiro das Lamas, ranquear. Ih, tá cheio na cagada. Vamos lá. My blade yet hungers, so I come. Let us feast on your flesh.
Opa. Nossa. Eu ia morrer, mano. E aí, off? Caçada concluída, mano. Caçada de nível A. Subi de nível, maravilha. Mais próximo de caçar o de nível S, que eu já achei. Vamos lá. Foi embaçado, mano. É meio difícil de ver ele ou a minha vista tá cansada também, né? Tem esse porém também.
Caçada de nível A concluída. Onde tá? Ah, falou que eu tô próximo. Ah, tá pra ali. Já vou. Vou pegar esse item aqui primeiro. CD de aço. Olha o maninho ali. É, mano, eremita. A luta não foi fácil não, mano. Excuse me. O ruim é que eu não consegui travar a mira nele. The baker sent me to find you. I am a sorry, selfish sod, aren't I? I'm certainly not a baker. Master must rue the day he took me in. Time was the sight of the fang used to calm my nerves. But now look at her. I take it you missed the mother crystal. I hated her. Boa noite, Mary Gamer. She was all I knew. É só PlayStation 5 Worked no on momento. mines for years. And when she shattered, part of me shattered with her. I had to trade my pickaxe for a rolling pin. But I'm no good at baking. Every loaf I touch collapses. My bread's as hollow as I am. She was the only thing that could fill the hole inside me. Oh, I loved her, damn it. But now she's gone. She's never coming back. Que triste, hein? What am I supposed to do? I ask her. How does a shell of a man learn to live again? Se expresse, lembre dos bons momentos, foque no seu trabalho. Foque no seu trabalho? Será, mano? Será que vai ser muito desumano? Se expresse. Lembre dos bons momentos. Vai ficar triste, lembrar dos bons momentos. Não, lembra dos bons momentos. Vai. Try to remember the good times. Do that, and the mother crystal will be with you no matter where you are. Even in the bakery. What a fool I've been. Thank you, my friend. Thank you. You've opened my eyes. I Caraca. have to get back there right away. Farewell. Esqueci o nome, um dragão verde. Tem um S que tomei 2 tapas e fui. Eu achei um S também, esse off, mas não foi desse jeito não. Não foi de um tapa não. Deu luta boa, mano. Eu tirei 1/3 de vida. Isso é uma luta boa contra um nível S. Mas o problema é que acabou meus HP tudo. Aí já era, aí deu ruim. Mas não era um dragão, era um cara com armadura grandona. O nome dele é Atlas. Muito louco, mano. A luta é sensacional, mano, mas é bem difícil. Principalmente porque eu tô mais de 10 níveis de diferença, né? Ah, there you are. The man who lit a fire under my wayward apprentice. Though I worry you might have stoked the flames a little too high. He damn near ran me down trying to get to my oven. Master, it's ready. Behold the Drake's Balm. A truly unique creation. I dare say it is. Just look at it. A perfect likeness of the Fang herself. Tem que ver se é bom, né? Se é gostoso. Peaks, her fulsome spurs, her inviting hollow. True, my loaves collapse more often than not, but what's the Fang without her crater? Why, no Fang at all. And look, inside. She's filled to bursting with a bounty of beautiful crystals. Salt crystals! Master, I have found my purpose. I must use my work here to preserve the memory of the Fang. Well, if it tastes half as unique as it looks, I'd certainly say you're onto something. No? Not only is my apprentice back, but he's finally pulling his weight. With any luck, I might even have a new delicacy on my hands. I don't know how you did it, but you have my thanks. Monte de pão, mano.
Moeda de Goblin. É isso. A gente tem uma outra subquest mal longe, mano. Não sei se eu vou lá ou se eu vou na quest principal. Lá na ala perdida. Eu vou nessa quest principal, mano. Depois eu vejo se tá ativa ainda e eu vou nela. Peraí, pra onde que é? Eu tô indo pro lado errado, mano. Eu tenho que ir pra trás e atravessar a ponte ali, ó. Um dragão verde. Fiquei curioso desse dragão verde aí, off. Mas é aquele dragão que nem aqueles Drake menores? Vamos lá para o deserto. Looks like I found the river. Now where's Gav? Sorry to keep you, Gav. Better late than never. I've had a quick scout about, and I reckon round here's our best bet if we entendi, wanna mas você grab tava as que much of level? this Stardust stuff as we can. Don't know what Blackthorn's planning to do with it though. I asked over in Dalamil and they seem to think it was worthless. But if Stardust is what Blackthorn wants, Stardust is what he'll get. There's plenty of the stuff lying about just begging to be bagged. Then let's get bagging, shall we? We shall. Race ya. Cara, que muito louco. Grandão então, hein? Um dragão. Vamos lá então. Pera aí, onde é que é? Ah, tá lá no cantinho. É um dragão do tamanho de dragão de gelo. It just looks like black sand to me. Beleza. Tem mais pra pegar? Lá pra trás. Morreu bonito. Ué? Tô exatamente em cima. Não tem nada aqui não, ué. Vai pros lados da parede. Ih, mano. Bugou a quest, é? Olha lá. Falta um só, mano, e não aparece. Oxi. Tá falando que é aqui à direita, aqui, ó, é nessa direção. Tem nada aqui, mano.
Ih, essa quest tá metendo louco. O problema é que só falta mais uma, né? Tá parecendo eu jogando nos servidores de World of Warcraft Private, aí tipo faltava quest, faltava item pra pegar nas quests, tá parecendo isso. Vamos acariciar o doguinho, vamos ver se dá sorte. Todo cão merece um cafuné. Olha, ganhei troféu. Aí sim. Mano, real, cadê o item, mano? Não tem nenhum sinal desse item por aqui, mano. O problema é que fala que tá por aqui. Não adianta ficar olhando, mano. Não vai aparecer. Vamos lá, menina. Dá uma volta no mapa, já volto ali. Quero ver se ele não carrega ou se foi algum erro de load. Tá estranho, mano. Tá muito esquisito. Sem sinal. Vamos ver se corrige alguma coisa. Agora apareceu. Tava bugado mesmo, hein? Ó. Tive que dar uma reset no mapa. That should be enough for now. Let's see how I get. Who's getting on? Oxe, fala com o Gabi. You finished? How much did you get? Enough. I hope. Ah,
You win. That might even be enough for old Blackthorn. Hey, before we go, do you mind if we have a chat? Feels like ages since we had the chance to talk. You know, man to man like. It does, doesn't it? Back when you first took Sid's name, we were talking all the time. Working out what to do in that. Pera só um minutinho, pessoal. Eu preciso mandar um arquivo pro colega meu. Tava aberto, mas eu acabei fechando. Eu preciso achar aqui de novo. Mas é rapidinho. E eu tô pensando em pegar um cafezinho também. Não, um café com leite. Eu não posso tomar café puro, né? Eu preciso de um suporte para HD pequeno pro PlayStation 2 Fat. Pra poder começar a usar o meu PlayStation 2 Fat mesmo e deixar o Monster Hunter no HD. Né? Então eu já peguei um SSD. Eu preciso desse adaptador, né? Nossa, não tô achando aqui, meu. E é um adaptador tão simples. Eu tinha achado, aí eu fechei o site. E agora eu não tô conseguindo achar. Ah, eu acho que é Tray o nome do negócio, né? PS2, Tray. Ou PS2 Modem, alguma coisa. Não é isso não. Aqui, achei. Ah não, mas isso aqui é pro HD grande. Preciso do HD pequeno. Suporte para o PlayStation 2 Slim para pôr na vertical. Não. Tem isso, a galera faz suporte para colocar o PlayStation 2 Slim na vertical, mano. A versão pequenininha. Aqui. Ah, aqui achei. Vamos lá. Vamos voltar para o gameplay. There was a lot to work out. And there still is. Those shoulders of yours starting to feel the strain? Hardly ever see you around the hideaway nowadays. Always on some errand or other. You can take a day off, you know. Well, says the man who spends most of his time behind enemy lines. Only 'cause you keep sending me there. I know I can count on you, Gav. Likewise. So you keep sending me wherever you need to, and I'll keep going. Safe in the knowledge that I have a home to come back to. Thanks to you. Da hora, hein? Os brother. Right. That's enough soppy shite for one day. We'd better get this lot back to Blackthorn before he slings his hammer at someone. You go on ahead. And try to get some rest once you're there. Oh, I plan to. Believe you me.
After Blackthorn gets what he needs, of course. Esse cara tá precisando de um descanso. Right. Ready to go home, boy? Tá, ir pra casa? Sei não, hein? Vamos dar um pulo ali antes, ó. Vamos ver o que tem pra fazer aqui rapidão. Esse jogo eu vou querer platinar, então não é interessante eu ficar deixando o quest pra trás, não. Ala perdida. Tem que colocar a cadeira mais pra trás e deitar um pouquinho mais. Aí fica melhor. Onde é que tá a subquest? Good day to you. Bom dia. Ah, o Kaine tá trabalhando. Cadê a sua irmã, mano? Quem é você, filha? É a irmã dele? Não é a irmã dele não, né? Aquele carinha, ele chegou aqui mó... tipo, com pensamento de escravizado, não queria fazer nada, tinha medo. Agora tá ajudando a varrer o lugar aí, ó. Ah, Clive. Your timing is exquisite, as always. I have a concern which you may be able to assist me with. Go on. There are whisperings afoot of shadowy figures having been sighted outside the village. Rustlings in the undergrowth, suspicious noises. My people fear that they are being watched. It may be no more than a surfeit of nerves, understandable in the current climate, or it may be the prelude to something altogether more dangerous. Given what I hope you'll forgive me calling your nose for trouble, I wondered if you might investigate. Com certeza. Of course. Excellent. You might begin by speaking with the good citizens of Lostwing. Listen to their tales, and make what you will of them. All right. I will. Vamos lá, então. Em busca de justiça? Será que tá acontecendo alguma coisa injusta? Let's see what the people of the village have to say. I'd better find out if this is just nerves, or something we need to take more seriously. You alright, Sid? Something on your mind? There is actually. Can I ask you something? Quentin tells me people have mentioned shadowy figures out in the woods. Have you noticed anything unusual? Oh, that. No, sorry, can't help you. I heard the rumours, mind, from the lads working over at the vineyard, but none of them has seen anything either. All right. Thanks anyway. Tá bom, então. Vou perguntar pro próximo. You're quite talented with that rod of yours. Tá em cima. Do you have a moment? There's talk of suspicious figures in the woods. Have you seen anything out of the ordinary? No, but I've heard something. Sound of scraping metal, like someone sharpening a sword. Where was this? In Lorbert's Pass. Was out foraging for herbs when I heard it, screeching out from between the trees. Ran back here as quick as my legs would carry me, and I ain't been back since. I see. I'll look into it. Thank you.
Seems Lorbert's Pass is our best bet then. What do you say, Torgal? Shall we go and investigate? Não latiu dessa vez? Opa. You there. Fuck! He's seen us. Get them before they escape. Yeah. Black Shield. Here. What the hell are you doing here? What is it to you? Not that we give a damn. All that matters to us is that you don't leave here alive. Ah, que pena. A proteção é que eu falo não é da live, é no meu celular. Meu preço é LED apagado. Ah! Triste, hein, mano? LEDzinho apagou. Why were they here? Were they planning an attack on Lost Wing? I need to warn Quentin. Good day to you. See you. Shortburn spent. The crystals we get from the town. Clive,
How goes the hunt for our sinister O LED da figures? Samsung, ele apaga mesmo quando é preto. Ah, entendi. They're gone now. Black shields. The Empress's former bloodhounds. Though they serve another master now. One who means to root out and destroy both me and those I care for. And it would appear the pack has finally caught the scent of its prey. Ah, entendi, só na live. I had hoped I would have more time than this. More time to prepare. But if we are cornered, we have no choice but to bite back. And bite back we shall. I'm sorry. You're going to need to explain. Who did the Black Shield serve now? And why would that person want you dead? Because I want him dead. Who? The former Lord Chief Justice of Sanbreque. All that I have built here is for him. I don't understand. Why him? Why Lostwing? I suppose it is better that you know the truth. I was a member of the judiciary once. So sickened was I by the injustice of this world, I swore to fight it. And fight it I did, in my own small way. I saw more than a few corrupt officials condemned to the very cells into which they had thrown blameless innocents. Men to whom the law was but a scourge to turn against the powerless. And throughout, it was the Lord Chief Justice who backed me, who was my one true ally in the quest to see justice done. So what changed? I discovered that he hunted bearers for sport. I was a fool to think he shared my hatred of venality and vice. His support for me was no more than a facade, a means of ridding himself of his rivals, a mask to hide the rot beneath. I filed suit against him immediately. His response, however, was rather more visceral. He had my entire family slaughtered, and he faced no punishment whatsoever. I lost everything. My loved ones, Caraca, mano. my livelihood, my position, the faith I had once held that any modicum of justice might be achieved through the courts. So I set about enacting my own. I tracked down every soul who served him and slit their throats myself. But the man himself proved an altogether more difficult target. With money and power come protection. And so I saw that I would need an army of my own. I came here to Lostwing and began recruiting like-minded individuals. And everyone here knows this is why you do what you do. Of course. They too have lost loved ones to the bearer hunts. Seen faultless friends sent to the gallows to spare the guilty. All under the watchful eye of the Lord Chief Justice. Our wounds are the same. And our cause is the same. We are comrades. And our revenge is already in motion. Mano, eu vou pegar um cafezinho depois dessa fala. How numerous and well trained his guard. Tá falando pra caramba. What we did not know until now, however, was that his plans may already be in motion too. Quentin. Our time is short. He may move against us at any moment, unless we move against him first. My friends and comrades, it begins. Make ready for war. A gente vai pra uma guerra então. Será que eu vou com os caras? I'm not going to change his mind. Pera aí, galera, eu vou fazer um cafezinho com leite ali, mano, senão eu não vou aguentar não. Fala, mano, John, chegou na hora que eu vou sair pra pegar um cafezinho com leite ali, mano. A semana foi muito corrida e eu tô sentindo aqui que tô bocejando.
Mano, tô adorando o jogo, Mano John. O jogo tá sensacional, cara. Até o momento... Minha única reclamação é que a musiquinha de piano que tem ali em algumas partes, ela me dá sono. Porque ela é muito calminha. Mas pera aí, eu vou pegar um café ali com leite. Só esquentar no micro-ondas e já volto já.
Live da cadeira. E aí, Kami? Fala, Casa Geek. Boa noite. Tudo bem? Eu fui pegar alguma coisa pra mim comer. E, na verdade, um café com leite, porque tá me dando muito sono e eu queria jogar um pouco mais hoje. Vamos lá. Let's hope this is all Blackthorn needs. Falando nisso, deixa eu ver uma coisa. Antes de falar, deixa eu ver uma coisa. Não apareceu uma nova história, não. Olha, tem bastante território aqui que eu não fui ainda. Esse mapa é mal bonito, né? Totalmente Game of Thrones. Blackthorn, got everything you need. Yeah, I do. Cheers for the stardust. Should be enough to be getting on with. We should go out on maneuvers together more often. You'll be sneaking around on your Todd all the time. I'll make a start on putting this thermal plating together then. It'll take some time, mind. So if you've got other things to be getting on with, I could do without you breathing down my neck. Thank you, Blackthorn. Eu vou tirar minha câmera só pra mim comer esse pãozinho aqui, tá? Missão completa. Moeda de goblin, sangue preto, beleza. Suppose we'd better be getting back to work too. Give us a shout if you need anything. He cracked the crystal too. Acho que não é aqui não, né? O que é isso aqui? Ah, o muro de memórias, verdade. Mas não vou mexer nisso não. Outra hora eu mexo. Aqui também não tem saída, meu. Eu tô me trancando em vez de ir pro lugar. Acho que eu vou ter que dar a volta ali pra onde tá o Blackthorn, né? Não, o Blackthorn tá lá na... É, tá aqui. Vou passar por aqui. Falar com a... Volte a falar com a Mid. Tá construindo. Se bem que ela vai precisar de mais peças, né? Mas a gente já começou por uma peça. Teve que pegar minério pra ela. Editors started reading books that don't have any pictures in. Ó, a midzinha. If I don't come up with something soon. You'll be pleased to hear that Blackthorn started work on the plating. Excellent. One down, two to go. So, what's next? The helm, of course. For this, we'll be repurposing fallen scrap. Salvage from the ruins? I thought that material was all but impossible to work. Ah, but we don't have to. I'm sorry. Just so happens there's one particular ruin that's broken into exactly the right shape and size pieces for what we need. What's the name back there? I'll give you all the details. A fulana? What's her name? Right. Uma fulana. O nome da mina é fulana, né? Helena Engenheira. Oh, Sid, is this about the helm? Yes. Mid said I should speak with you. I'll show you the plans then. Here you see the mithril engine, in which mithril is burned to generate heat. That heat is then harnessed to produce motive force. Excess heat is dealt with by means of the thermal displacement stack, which disperses it into the surrounding air. Now, were we to rely on thermal plating alone to achieve this effect,
The rate of excess heat buildup would far exceed the displacement coefficient of the plating. In other words, the reactor would overheat and eventually explode. This is where the helm comes in. It connects to the plating, you see, and serves as a sort of thermal sink to absorb all that excess energy. Our experiments have shown that fallen ceramics are remarkably thermophilic. They can withstand and absorb levels of heat far above anything we are able to make today. And not only that, they're also waterproof and immune to rust, making them the perfect material for our protective hood. Why, if sea or rainwater were to enter the reactor proper, it would vaporize instantly. The forces produced would tear the ship from stern to... You can stop there. I understand. Mid said we might be able to use parts of a fallen ruin. Where would I find it? Ah, yes. It's in Lorbert's Pass, near Lostwing. The thing is, well, I probably should have arranged to have the pieces we need brought here sooner. You see, a certain unwanted visitor has taken up residence there. It's no longer a matter of just walking in and taking them. It's, going to be considerably more dangerous than that. Tem algum inimigo lá? I see. Then I suppose I'd better deal with this unwanted visitor for you. Would that help? Oh, very much. Thank you, Sid. I'll gather my team and head there right away. We'll meet you outside the ruins. Claro que eu vou aceitar essa missão. Deixa eu botar a câmera aqui. Pra vocês verem no modo leito. Que é como eu vou ficar aqui. Talvez por isso que tá me dando mais sono também, né? Você fica nesse modo com um travesseirinho aqui no pescoço, ó. Aí também é sacanagem, né? Vamos lá. Lostwing. Acabamos de ir pra aí, né? Pra enfrentar aquela caça de ranquear. Da hora astera, né, Cam? Eita, nós, o que tá pegando aqui? Tá acontecendo alguma coisa grave. O cara tá falando pra todo mundo sair fora e deixar tudo que não usa pra trás. Ah, é a guerra que o cara falou que vai fazer, né? Esse aqui. That his lordship's vultures should be found circling the village can mean only one thing. That he means to strike at us before we can strike at him. There is no time to lose. The final stage of our plan must be put into motion. Eles vão entrar em guerra. Deixa eu ver uma coisa. Em linha reta. If you're ready, we leave at once. Não, é por cima. Ativa o sprint aí, Cid. Pena que aqui não dá pra chamar a garota. Agora dá. Vem cá, menina. Vambora. Vambora, que esse off não gosta de você. Acho que você não tem utilidade. Tadinha. Vamos lá que você é braba. Oh, there you are, Sid. Thanks so much for coming. The, ruins are just over there, as is the creature I told you about, I'd imagine. Would you,
Would you mind? Of course. I'll be right back. Vamos lá. Anybody home? É um bicho de caçada, será? Ah, olhinho. This must be our unwanted visitor. Time to go. Ih, errei. Easy, Suizo. Esse golpe do porradão é show e dá muito dano, mano. Dá uma porrada monstruosa e muito dano. The things I do for you, Mid. Sid! Oh, thank goodness you're safe. You shouldn't have any trouble now. Indeed. Well, don't let us keep you. We'll, see that everything is transported safely back to the hideaway. All right. I'll let Mid know you're on your way. Isso aí. Soltando vapor 2. Olho de guerreiro e meteorito. Tá todo felizão. Pera aí. Vamos voltar, né? Esse deve estar falando da guerra lá, que o maninho tá querendo fazer.
Astera. If I don't come up with something soon. Mid. Helena has recovered the material for the helm. She'll be along shortly. Excellent. Another job well done. And just one remaining. Right. Right, the shielding. This one's a bit of a bugger. How so? The plating's enough to stop the engines going pop, but those things will still be spitting out enough fire to set the rest of the ship ablaze. Which is why you need proper shielding. A prison for the dragon's breath that's blazing away inside. I thought a triple thick layer of tempered steel might do it. Or more of the stuff that the Fallen use, but they'd both be too heavy. The helm and the plating are bulky enough as it is. Add any more weight and the whole ship would be at the bottom of the briny before we'd even started. I need something light. Me too. And I just can't think what would do it. Well, if I were in need of obscure knowledge, I know whose counsel I would seek. Harpocrates. Me too. Tomes? Yeah, well, I'd thought of that, obviously. I've got all the details written down here. Can you take this to him? See what he makes of it? Right away. Vamos lá, falar com o tiozão. Editors started reading books that don't have any pictures in them. It hasn't been. Ela tá estranha porque ela tá super concentrada, né? O cara falou que a mídia tá meio estranha, ela não solta nenhum sorriso. Ela tá full concentração. Ela quer terminar esse barco aí de qualquer jeito. Harpocrates, do you have a moment? For you, Clive? Always. Well, actually, it's for Mid this time. Could you take a look at this? Shielding for a mithril engine. Whatever will that girl think of next? What are these notes around the edges? She has some specific requirements for the materials. The shielding needs to be able to resist extreme heat on the inside, and yet remain cool enough on the outside not to set the ship alight, while also being light enough not to sink it. As you can imagine, she's struggling to find anything that meets her needs. I see. I wondered if you might know of a solution, or if you might be able to search the records for one. Perhaps it is not a different material she requires, but a different approach. What do you mean? Consider the lake we have made our home. Its blighted waters eat away far more quickly than fresh water or even brine, at timber and steel alike. And yet, we have made a home here from those very materials nonetheless. We have. But Bardolph must varnish every board twice over to keep it from rotting. And Obelus complains that without a constant supply of pitch. I see. Early Gregorian histories speak of a preparation known as moon dew. It is said to be able to resist even the most ferocious flames. Before the dragoons tamed the worms and wyverns of the realm, nobles would daub their castle walls with it in order to guard against dragonfire. So if we could recreate it... It might be applied to some material or other in order to provide the protection Mid requires. As to how best to apply it and to what material, perhaps Bardolph and Obelus might be of assistance. I shall speak to them and see what wisdom they might have to offer. If you would be so kind as to procure the necessary ingredients, I shall discuss the specifics of how it might be most effectively put to use with our two friends. The knowledge of the past may yet prove useful to we of the modern era. Thank you, Harpocrates. And since you're asking others to help you, perhaps I should too.
Vamos chamar o Gavi ou o Otto para as missões, será? Ah, a Vivian. A Vivian e a Jill. So you need a hand, do you? We do. I'll be heading to market for the ingredients we need. I could do with some help. And some company too. The other can assist me in researching how best to prepare the shielding itself. Can we count on your aid? Always. Well, if Jill's game. Thank you. I am sure either of these fine young minds would prove indispensable in my research. I leave the decision as to who will go with whom in your capable hands, Clive. Ah, mas é claro que eu vou com a minha querida Jill, mano. Só tô com uma saudade dela, pô. Olha o tempo sem ir nas missões juntas. So, Clive, have you made your decision? Mas é claro! Ah, é a Tarja. Eu tava confundindo com a Vivian. What do we need to find? I have taken the liberty of preparing a list. Here. White chocobo eggs. Pepio nuts. Are you sure this list is right? Everything on here seems very edible. I would have thought the ingredients would be a little more exotic. Though these items may seem mundane, they have potent effects that are rarely exploited. Effects for which they were once highly prized. So much so, in fact, that they were harvested almost to extinction, hence moon dews having fallen from favor. Now, of course, they can be obtained with ease. You should be able to find everything you need at the market in Northreach. Is that so? Escolheu a médica, mano. I've been meaning to visit Você vai ver anyway. uma opção diferente. I'll set out now. Join me there when you're ready. I will. Until then. You two enjoy yourselves. You too, Talia. Ah, com saudade de fazer quest com a Jill, mano. Tem aqui. Vamos lá. O diálogo com ela foi legal. Da hora, mano. Now, where's Jill? There's talk that the glass gate flood. Keep them pilchards nice and chilled. Are those Pepio nuts? I can never tell. How goes the hunt for ingredients? I've only just started. I'm sure Traiu a Jill. somewhere amongst all these stalls, though. Why don't we split up and see? We'll take a couple of ingredients each. All right. What am I looking for? How about you look for the Pepio nuts and some garlic? I'll find the other things we need. We can meet by the gate when we're finished. Pô, fazer umas compras no mercado aí com a minha queridona, pô. Da hora. You'll not find a bruised pippin in the bushel. Fresh cuts. Come and get them before they're gone. You haven't much, but you're free to look. Ah, yes. Alho. Não era alho You're always welcome here in Lost cebola, né? Lá do outro lado. O vendedor de cebola. Garlic e onion, né? Ah, não sei. Vamos ver. Opa. Oi, don't touch anything. Ah, não foi castanhas que ela falou, né? Go on. Take it. That's everything. Let's see how Jill's getting on. A gente vai falar, por que você demorou tanto? Olha lá, ela tá logo com a cesta ali. Did you find everything? I did. Here. Garlic and Pepio nuts. Perfect.
Now all that remains is for Harpocrates to somehow turn all this into what Mid needs to keep her engine cool. Vou fazer uma saladona. Aí vai comer. Aí depois a gente fala. Mas e aí? E o esquema pra... Would you walk with me a while? Adoraria. Que legal. Um encontrinho na paz, no lago. Você perdeu isso, hein, mano, Vini? Thank you for asking me to help you today. It makes a nice change. It does. It's good to get away from all the battle and bloodshed for once. Just being here reminds me of when we were children. Do you remember? Walking down Market Street in Rosalith, taking in the sights and smells. How could I forget? What with Torgal's antics. Remember how his nose would prick up at the scent of sausages? He'd go racing away and we'd have to go running after him. We wouldn't catch you now, would we, boy? Was there anything you wanted to buy for yourself while we're here? There was, yes. Well, sort of. Molly in the kitchens told me about a place that sells particularly good pies. Thought you might like to share one with me. I would. Thank you. And I saw some bread. Vai comer, olha lá, o cachorro tá de olho lá. Big white cobs like the baker back in Rosalith used to make. What do you think? I thought we might get some soup to dip it in. But then I tried a slice of the butcher's dry-cured ham and it was just... oh. You all right? Sorry. It's just... you're right. I really do feel like a child again being here with you. Aí, que momento da hora dos dois, mano. Clive. Is it wrong of me to enjoy this? Not at all. No, Jill. This is how life should be. And it's how our lives will be when our work is finally done. When we can live on our own terms. I hope so. Thank you, Clive. É aquela jogadinha no corpo ali, tô esperando aquele beijo lá ainda, hein? Mãozinha no ombro. Melhor voltarmos. Eu sabia. I need to give these ingredients to Harpocrates and Talia. Ah. I'll see you at the hideaway. Take care. Mãozinha no ombro. I Poxa will. vida. You too. Mano, eu shippo demais esses dois. Não tem como não, mano. É se ferrar. Um bonitão e uma gatona. Sem contar a história que eles têm, né? Eles têm uma história muito foda. Muito boa, muito boa. Vamos voltar para a vila. Gostei. Um momentinho light com a gata. A gata de coração gelado. I wonder how Harpocrates is getting on with the moon dew. Harpocrates fala o quê? O esquema lá, na verdade, eu quero que vocês vão buscar agora. Isso aqui era só pra eu poder fazer um sopão aqui, irmão. Cadê um beijinho do Clive? Bom moço, respeita muito. É, exatamente, respeita pra caramba, mano. Welcome back. I hope you two had fun while I was busy helping Harpocrates. Oxi. Com ciúmes, é, fia? How's work on the shielding progressing, Harpocrates? Well, very well indeed. And thanks in no small part to your kind assistance. I was just explaining to Talia how we might best go about preparing the moon dew. And now that we have all the ingredients, we may begin. You can count on me. I've mixed more than a few mysterious concoctions in my time. I'm sure you have. What about the shielding itself? Work is underway, under the watchful eyes of Bardolph and Obolus. Apparently, it'll be ready soon. Thank you. All of you. Right then. Jill, would you join me in the infirmary? Many hands make light work and all that. Of course.
Tchau, Clive. Oh, and Clive, thank you. It was nice. Just Ah, being que with fofa, mano. It appears our work here is almost at an end. A shame. I was enjoying playing the man of action for once. When both the shielding and the moondew are ready, it will merely be a matter of applying the one to the other. Followed by a rigorous process of testing and retesting, of course. Perhaps someone ought to warn young Mid of that. Leave it to me. Thank you, Hippocrates. Isso aí, mano. Soltando o vapor 3. Opa! 34. 11 níveis pra chegar no level do Atlas. Well, I better go and give Mid the good news then. Vamos lá, então. Eu vou contar os levels até chegar lá pra enfrentar o Atlas, mano. Aquele sem vergonha. Eu dormi, mano, Eremita? Teve uma hora na live que o meu zoinho fechou mesmo, mano. Mas aí eu fui pegar o café com leite aqui e me despertei um pouco mais. Sorry to keep you waiting, Mid. But you'll be pleased to know that work on the shielding is underway. You found something for it? In a manner of speaking, Hippocrates knew of a substance that's highly resistant to heat. A coating that should provide the protection you need. He's supervising the construction and testing of the shielding as we speak. Brilliant! I knew you wouldn't let me down. Don't thank me. I'm just the errand boy. Right then, better start working out how to bolt all these bits together. To the Black Hammer! Ah, ela vai lá falar com o bicho. Fala com o Ferreiro. Ferreiro Rocher. You know, when I got into the smithing game, I thought I'd be making swords and shields, not thermal bleeding didgeridoo-dahs. Displacement stacks. Same difference. Whatever you call it, I ain't putting it together in here. It's cramped enough as it is. Let's take this outside. Mid, you get all the parts lined up on the deck. I'll take care of the rest. On my way! Oh, and bring me the biggest salmon you can find. This is gonna require some precision walloping. Algum tempo depois. It's finished! It's finally finished! Thank fuck for that. I'll be feeling my hammer arm for weeks. Thank you, Clive, Blackthorn, everyone. That's one down and just 3 more to go. I'm sorry. Oh, didn't I tell you? The Enterprise has 4 mithril engines and we'll be needing a displacement stack for each. You don't mean... Don't worry. Now they've got a finished one to work off. My gang in Canva can build the rest. Good luck to them, I say. Right, I'm off to get a sling for this elbow. Any other work comes in, keep it to yourselves, eh? What's the matter?
Nothing. Just daydreaming. Thinking about the Enterprise sailing off over the horizon to shores unknown. Searching for a land untouched by the Blight. Just like me and my dad planned. So if the worst came to the worst and every scrap of soil in the Twins turned black, we might still have a chance. That's what she was meant to be. You see, one last chance just in case we needed it. But now she's so close to being finished, I've realized I don't want it to be that. I don't want it to be just a lifeboat for us to cling to when things get desperate. I want people to sail aboard her by choice, not from the lack of it. In a world where we're not just trying to survive, but where we can actually live. I'm working on that. And I'll do everything I can to get you what you want. Don't you always? All right. My mind's made up. As soon as the Enterprise is fit to sail, I'm putting her under your command. Sod our plans. I'm trusting in yours. Are you sure about this? Something tells me it's what my dad would have wanted. He'd be proud of you. You were gonna visit his grave, weren't you? Bora lá? And you can come too now that your little project is finished. Right. There's just one thing I need to finish up first. Won't be a mo. All right. I'll let Otto know you're coming. Meet us in the mess when you're ready. Aye, aye, Captain. Ele começou a chamar de capitão. Mid told me she was building a ship. Really? That's a ship. Let's sail it around the lake. As crianças curiosas. Nossa, que é aquilo ali, ó? Isso que é um navio. Meu Deus. Mesa de leitura. Vamos ver aquela subquest antes de partir. O tempo da mídia resolveu as tretas dela. Mas pera aí. Mesa de leitura é ali, por que eu tô dando a volta, mano? Não, pera aí. Ah não, aqui fica a Vivian. Não é a mesa de leitura. Vamos por aqui de qualquer jeito. Isso aqui é o lugar da mid? Será que... Ai, cara, eu fui pro lado errado. Não dá pra passar por aqui não, né? Não dá. Ué? Lá embaixo não. Pera, antes de conversar com ela, com ele, né, o Warway. Eu já joguei e zerei todos os Final Fantasy, mas o único que não me pega é o Lightning Returns. Sério, mano? Esse side é do laboratório da Mid. Cheguei. Here, Sid. Reckon you might be just the man to help me out of a bit of bother, if you were mind to. Let's hear it. Well, it's about this alembic the Chief's got me making. Lovely bit of kit it is. Bung in a solution you want splitting, and it will separate it out, just like that. Problem is, it won't always get rid of all the impurities. And with some of the stuff we need it for, that ain't good enough. Which is why I've been looking for something to filter the liquid we'll be cooking off. And that's where I was hoping you could help me out. Vamos fazer filtro pro cara? I imagine Ty could get some use out of this alembic too. Distilling medicines and the like. All right. Why not? Proper job! So what exactly do you need for this filter? Nothing but bomb ash'll do, says the Chief. Gave me a sample she'd obtained from the university stores. Couldn't believe my eyes.
You pour the blackest blight water through it, and it comes out clear as a mountain stream. So, I did a bit of reading about where I might be able to get hold of some. And do you know what I found out? It's only the blimmin' bones of a bomb, kid. Ó, já tô me ajeitando aqui, mano. I take it that's where I come in. If you wouldn't mind. I saw a billet on the hunt board for one just the other day. Would have gone myself, but, well, fighting dirty great balls of flame ain't exactly my forte. You, on the other hand... All right. I'll see what I can Vamos do. ter que ir pra uma caçada, Thank então. you kindly. And good hunting, eh? Tá bom. Vamos lá, vamos lá. Eu não vou aguentar não, hein? Daqui a pouco eu vou ter que sair, galera. Mas eu tá voltando com força. Bola de fogo. Cadê a bola de... Ah! Tem que ver. Uma roupa de maldição a caminho de perseguição imperial. Tomou o caminho errado e foi parar na floresta próxima, onde encontrou as ruínas de uma aeronave dos decaídos. Dentro, uma fera que aparentava ser uma grande bola de fogo e perseguiu e a fez sair correndo gritando. A soldada posteriormente identificou a criatura em um almanaque dos ecos, mas insistiu que a bomba, né, entre aspas, que ela viu todas 10 vezes e o tamanho da que estava retratada. Eita, nós. Eita. Mid told me she was building a ship. Acho que tem que falar com mais alguém ali. Let's sail it around the lake. Is that the thing Tomes held? Eu acabei de dar uma apagadinha. O sono, mano, o sono tá de um jeito absurdo. Fiquei olhando pra tela e comecei a brisar, mano. Nem aqui que eu tenho que ir, né? Deixa eu ver onde eu tenho que ir mesmo. Pô, pior que é aqui mesmo. Que diabo. Use o quadro de caçada para localizar o bombarex. Ah, tá. Eu esqueci de ler a parte de baixo, que fala a posição. Opa. Posição, transformou o caminho errado e foi parar na floresta próxima, onde encontrou as ruínas de uma aeronave decaídos. Dentro de uma fera que apareceu ser grande bola de fogo.
Missão Imperial, tomou o caminho errado e foi parar na força próxima. Meu Deus, mano. Eu vou finalizar a live, galera. Me desculpa, eu vou ter que continuar amanhã quando eu acordar. Eu acho que eu vou fazer live cedo mesmo. Mas não tá dando não, mano. Meu sono tá muito pesado. Tá pesado demais. Minha mente nem tô conseguindo organizar as frases, mano. É embaçado, mano, Eremita. Tô cansado demais, mano. Bom, mas é isso, pessoal. Obrigado pela companhia aí. Amanhã quando eu acordar, eu acho que eu já vou acordar e já vou jogar. Já vou estar mais descansado. Fala aí, bom descanso pra vocês, boa noite. Até amanhã, mano. Falou, mano Eremita, falou, mano Vini, falou Kami, falou quem mais estiver por aí. Boa noite pra vocês.